अन्नपूर्णा पूजा बा अन्नकूट पूजा औरंगाबाद भारत सेवाश्रमे आज रामनवमीते मुर्शिदाबाद जिलार सुतीर औरंगाबाद भारत सेवाश्रमे अन्नपूर्णा पूजा बा अन्नकूट पूजा करा हय। साथे हाजार हाजार मानुषेर सेवार व्यवस्था करेन आश्रम कर्तृपक्ष। जेজন করোয়ে अन्नपूर्णा उपासना विधि हरिहर तार করোয়ে मानना इहलोके नाना भोग करे जेজন परलोके मोक्ष पाय शिवेर लिखन। अन्नदामंगल काव्ये अन्नपूर्णा संक्रांत एकटी लौकिक काहिनी बर्णित हয়েছে। विवाहेर पर কৈলাস शिखरे शिव और पार्वती बेश सुखेई दाम्पत्य जीवन काटाচ্ছিলেন। शिव छिलेन दरिद्र। आर्थिक अनटनेर जेरे बेश किछुदिन परेই शुरू हय दाम्पत्य कलह। एकदिन पाशा खेलारत शिव पार्वतीके माया बा कुहक बोले अपमान करेन। देवादिदेव महादेव बोलेन जेहेतु पार्वती महामाया ताई तार प्रकृत कोनो अस्तित्वई नेই। रागे पार्वती কৈলাস त्याग करेन। आद्याशक्ति महामायार কৈলাস त्यागे त्रिलोक जुड़े शुरू হয় মহামারী, অন্যের হাহাকার। ভক্তকে রক্ষা করতে ভগবান শিব অন্যের সন্ধান শুরু করেন ছদ্মবেশে। মহামায়া পার্বতীর মায়ায় তিনি যে ভিক্ষা পাচ্ছিলেন না তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি শিব। পরে তিনি কাশীতে এক নারীর কথা শোনেন যিনি সকলকে অন্নদান করছেন। পদ্মাসীনা সেই নারী যে আদ্যাশক্তি পার্বতী তা বুঝতে পারেন শিব। দেবী মহিমা প্রচারের জন্য কাশী নির্মাণ করে সেখানে অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শিব। চৈত্র মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে সেই মন্দিরে দেবী অবতীর্ণ হলেন। সেই থেকে দেবী अन्नपूर्णा পুজোর প্রচলন বাড়ে। অন্যান্য জায়গায় অষ্টমী তিথিতে अन्नपूर्णा পূজা উদযাপন করা হলেও এদিন औरंगाबाद ভারত সেবাশ্রমে রামনবমীতে अन्नपूर्णा পূজা উদযাপন করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট ডি নিউজ বাংলা।